यस कहले आरंभ करिया। ओके सहदेव आसीगला हमर दीपक आसीगला पुराना पिला। दीपक लास्ट क्लास में कोठथिलो प्रीवियस क्लास तमे जॉइन करनो आज अधर पढिबो। ठीक अछि आमे सेदिन बेसिक लेवल रे क्वेश्चन करिथिले एपी रो। आज किछि डिफरेंट करिवा जेमति टिके अलगा टाइप रो थिबो क्वेश्चन। तो आज रो क्लास में सेही एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल आमे सेदिन वेरी गुड आफ्टरनून आमे सेदिन थिले 11 क्वेश्चन एई जाय करथिले आज आमे तापर क्वेश्चन टू करिवा 12 स्टार्ट करिवा आ जो माने नुवा जॉइन करछन से माने कोऑपरेट करिवा किछ रास्ता नै प्रीवियस क्लास न करथिबो आ बेसिक लेवल को मु जाय परिबिनी। This is the question for you for today. First question: how many terms of the series must be taken to make a total 909? टर्म जनरल टर्म फार्मूला और सम फार्मूला मु कथा भी लिखि दउची जो माने आज सेदिन जॉइन करि नथिले हला इनान एपी अथवा तो लिखि दउची इनान एपी जनरल टर्म इज ए एन हला a plus n minus 1 into d आउ सम ऑफ n टर्म्स हला sn n by 2 2a plus n minus 1 into d. A is the first term, d is the difference, the d common difference आउ थे लिखली आउ n होची नंबर ऑफ टर्म्स okay. So here the answer is how many terms of the series must be taken to make 909. No answer, Deepak? सहदेव फर्स्ट आंसर सेंड कला देखिबा सहदेव कौन होची वेट कर अन्य माने को कौन पठाउचंती सहदेव रो जहा दीपक रो भी सही आंसर देखिबा आउ के पठेल आंसर सुकुरली आल्सो डी हाउ गोटे सॉल्व करी फास्ट देखिबा हमें केते आसुची कोन एटी से कहला सम ऑफ n टर्म्स 909 so what is n formula n by 2 2 into a
प्लस n-1 इंटू d d है केते 5 इज इक्वल टू 909 एटा खाली सॉल्व करियर अछि या तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज मस्ट बी टेकन एठी n into 16 plus 5n minus 5 18 18 এই টুটা এপটে মাল্টিপ্লাই হয়ে গলা তাহলে এটা কেতে হচ্ছে n into 5n plus 11 is equal to 1818 ଗୋଟେ quadratic equation ଆସିବ 5n square plus 50 plus 11n minus 1818 is equal to 0 तो ଏଠି ଆଉ କିଛି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିହବନି ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ମିଡିଲ ଟର୍ମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରାଇଜ କରିବା ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଡିଲ ଟର୍ମ କରିଛନ୍ତି ରୂପଶ୍ରୀ ଭୂଇଁଆ ରୂପଶ୍ରୀ ତମ ନାଁଟା ନୂଆ ଦେଖିଲି କହିଲ ତମେ ମିଡିଲ ଟର୍ମ କେମିତି କଲ what are the two numbers whose sum is 11n and product is 1818 into 5 କେମିତି ଜାଣିବା ଏଟାକୁ ଆମେ ତ ପଢିବା ଆଗକୁ quadratic equation 909 ଟା କଣ ଆସୁଛି 9 into 101 ତାପରେ ତମର ରହୁଛି ଗୋଟେ 5 ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଗୋଟେ 9 ଗୋଟେ 101 ଗୋଟେ 5 ଗୋଟେ 2 ଯଦି ମୁଁ 10 into 9 90 କରି ଦଉଛି 90 ଗୋଟେ 101 ଗୋଟେ ଏ ଦିଟା ଆସୁଛି ଆମର 90 101 ଦିଟାକୁ ମିଡିଲ ଟର୍ମ 11 डिफरेंस ତାଙ୍କର तो 5n स्क्वायर माइनस सॉरी हाँ माइनस 90n प्लस 101n माइनस 1818 ହେଲା ଏତିକି ପିଲା ମାନେ ତମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ଏଇଟାକୁ ତମେ ଯଦି କରିପାରିଲ ତାପରେ ତମର n ଇଜିଲି ବାହାରି ଯିବ ଏ ତ n ବାହାରି ଗଲା ଇଜିଲି 5n କମନ ନେଲେ n minus 18 ତାପରେ ଏଟା ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଆଗକୁ କରିବା ଆମକୁ ମିଳିଗଲା n minus 18 is equal to 0 n is equal to 18 ଆଉ ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆଉ ସ୍ଟେପ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମ ଦରକାର ଅପସନ ଡି ମିଳିଲା ଆମକୁ ଦେଖ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ଆगे ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇଲେ SN ର तापर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाइले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाइले एठी हमको प्रॉब्लम हला केमति हम n फाइंड करिवा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करे में बहुत रास्ता अछि हम पढिसा हम पढिबे भी आगु चैप्टर बट एबे पई हम ताको मिडिल टर्म करले मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कला माने प्रोडक्ट होथबो 1818 into 5 हां सम होथबो 11 तो सेति नंबर काढिया पे हला मतलब फैक्टराइज कर देखिली 90 गोटे 101 गोटे होची तो आंसर होची 18 नोट कर दियो पिला माने बेले एमती हमको बड़ नंबर आसीबो आमे ताको केमती सॉल्व करिवा हैला सो ओके नेक्स्ट आंसर 18 थिला नेक्स्ट क्वेश्चन हला if the sum of n terms of an AP is 3n square 3n square plus 5n SN is equal to 3n square plus 10 then which term is 164 which term is 164
रूपश्री भूया आज पूरा फुल एनर्जी। लिखियो रूपश्री, अपेक्षा करो, सहज भाव भी आंसर आसला। गवर्नमेंट वुमेन्स जयपुर ताकर कोन डी लिखिलेनी, এটা আগুর আছে বোধে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আগুর আছে। শুক্রুলি নিউ মেসেজ, এটা টিকে অলগা প্রকার क्वेश्चन ଅଛି। n ফর্ম রে ଆମେ ତାକୁ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବା ନମ୍ବର ଫର୍ମ କୁ। ଗୁଗଲ ଫର୍ମ ମାରିକି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ପିଲା ଅତି ଜଲ୍ଦି ଆଉ। ଯେ ସଲ୍ଭ କରୁଛି ସେ ଟିକେ ଡେରିରେ ଛାଡିବ। ଟିକେ ଟାଇମ ଦବା, ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ ଟାଇମ ଦବା, କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ରେ ଅଛି ସେ ଏପିଟା SN = 3n² + 5n। ସେଠୁ ଆମକୁ କନଭର୍ଟ କରିକି ତାର 166 एपी को पाइला पर जाएगी हमें फर्स्ट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द एपी। सेटा पाइला पर जाएगी एपी टाको हमें तापर हम जहा करिया। ठीक अछि, देखो केमती करा बे टाइप रो क्वेश्चन मु देखाइ दउची। से पुट n = 1 फर्स्ट, तो s1 कोन हबो 3 * 1² + 5 * 1। मु पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखु त समस्त बुझी परिबो, सेतमे एते लेखियो मते पडुची। तो एटा हि जिवो 3 + 5 8, पुट n = 2। जम इतला एमता क्वेश्चन हम केम सॉल्व करिया हला। n = 2 पुट कले कोन हबो ना s2 3 * 2² + 5 * 2। ओके, एटा केते जिवो 12 + 10 22। 3 * 4 12 + 10 5 * 2 3n² + 5n। ताल बर्तमान हमकु देखो एठी मु कोन केंति करूची, केंति मते a और d मिलुची। देखो s1 माने a सम ऑफ वन टर्म्स किछ न थाए, एटा फर्स्ट टर्म मिली गला मते a। सेकंड टर्म टा होची a + d, काले हम पढितले प्रीवियस क्लास रे। फर्स्ट टर्म टा a, सेकंड टर्म टा a + d। a + d मिसी के होचोंदी 22। यदि मु a जगह रे पके देबी 8 + 8 आउ d बाहर जीव हला, मते मिलला d। d केते मिलला 22 - 16 6। a मु a पाई गली 8, d पाई गली 6। आउ थरे मु रिपीट कर बुझे दउ चाउ थरे। ए भले क्वेश्चन रे आगे n जगह रे 1 पुट करिवो, जो रिजल्ट ता बाहरिबो सेटा होची a। काहे सेटा a ना सम ऑफ वन टर्म किछ न थाए, गोटे तो टर्म सम कोन। जेते बेले s2 बाहर गलो सेटा होची सम ऑफ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म a + d। एटा होची तमर 22 बाहरची n जगह रे 2 पुट करकी। तो a + d मिला मते आगुरु a मिली छी 8, त मु पाई गली a 8 d 6। मोर आंसर आबे आछि प्रॉब्लम नाही। से कहूची को टर्म टा होची 164 ना a n होची 164 nth टर्म। ताले किए से n हैला, किए से n से पाया हम केमती ना a + n - 1 d = 164। नॉर्मली सेमती पुट करिवा a और d रो वैल्यू n बार करिया 8 + n - 1 * 6 = 164। then you can solve now। n - 1 * 6 = -8 हे गले 6 156 हैला। ताले n - 1 केते हो 156/6 6 * 2 = 12 36 626। ठीक अछि, n - 1 जदि 26 हैला ताले n पढबो 27। जो माने पठैचंदी आंसर से माने समस्त बी लिखिथिले, किंतु साने करिचंदी कोन मु जानिनी, बट आंसर ठीक अछि। व्यवस्था से सेमती समस्त आंसर थिला गुटे, देखिला को आंसर हैला गुटे। कोन करि कि पठैचंदी ठीक अछि। जदि गूगल फोगल मारि कि पठैचंद त ताको नोट करिया पड़िबो ए जिंस वाला।
फास्ट आम से एटा कंस्ट्रक्ट करवा एपी टा बाहर करवा तापर एपी बाहर कला मत देखा पड़ो जे कौ टर्म टा 164 हो नोट इट हाँ शुक्र भी आसी ठीक अच्छे तो अब जा क्वेश्चन नंबर 14 27th टर्म हाँ ये देखो if 4 numbers are in FP whose sum is 50 the largest number is 4 times the least find the sum of the largest and least एठी हमें कौन करवा ओके चारटा नंबर अच्छा एपी रे मु जानी से कि किंतु कंडीशन गोटे अच्छी जे largest number is 4 times the least number find the sum of the largest number and least number मु कहबी केमती करा जीवो बट तमे टिके आगे ट्राई कर छरो हम्म देखो पिला जब एमता क्वेश्चन आसीबो मु कहूछ तुमको सपोज आसी 3 numbers are in एपी सपोज नोट करो 3 numbers are in एपी से 3 नंबर में कौन नंबर जानछो ए माइनस डी ए ए प्लस जदि 3 नंबर्स थिबो एटी कोन हबो ना सम कर देले प्लस कर देले डी डी गुडा कटि जिवो ए सीधा बाहर जिवो जेतरा 4 नंबर्स कहिथिबो हमें कोनटा नेले हमकु इजी हबो ना ए प्लस 3डी ए प्लस डी ए माइनस डी ए माइनस 3डी हला क्लियर देखो एठी की प्रॉब्लम नै हमें नै परिया माने नै जे सबले फास्ट टर्म को ए नउथु हमर जे मतलब आसीबो हमें टिके चेंज कर देबो एमती कला कोन हबो ना सेमानकर डिफरेंस समान रहउची किछि प्रॉब्लम नै एठी भी डिफरेंस समान रहउची आमो पय टिके कैलकुलेशन इजी हो तो हियर 4 नंबर्स आर इन एपी कहिछि तो 4 नंबर्स आर इन एपी जदी कहिछि मु ताल नेबी गोटे ए प्लस 3डी गोटे ए प्लस डी गोटे ए माइनस डी गोटे ए माइनस 3डी एटा को प्लस कले 50 बोली से कहिछि तो मोर 3D कटि जिवो आउ डी कटि जिवो मते मिलिला कोन ना 4a इज इक्वल टू 50 बा 2a इज इक्वल टू 25 मोर एठी थाउ म ताको काहे की पॉइंट रे आनी थाउ सेम 2a इज इक्वल टू 25 लार्जेस्ट सेकंड कंडीशन लार्जेस्ट नंबर 4 टाइम द लिस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर होची a plus 3d लिस्ट नंबर होची a minus 3d so according to question a plus 3d largest number is 4 times the least number 4 into a minus 3d सेटू कोन करबा एटा हम सॉल्व करूचे ताले a plus 3d is equal to 4a minus 12d 4a एटा को एमती नै गले एटा हिजो 3a अब एपटू नै आसले एटा 15d 3a is equal to 15d मिलला कोन मते छु a is equal to 5d बस चला एटो इक्वेशन मिलला 2a is equal to 5 एटा आउटे मिलला a is equal to 5d से पचार फाइंड 4 नंबर्स तार 4 नंबर्स
ନାଇଁ ସେ ପଚାରୁଛି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ର ସମ୍ କେତେ? ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହଉଛି 3 ପ୍ଲସ ଡି, ସରି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହଉଛି a ପ୍ଲସ 3d ଆଉ ଲିଷ୍ଟ ହଉଛି a ମାଇନସ 3d। କଣ ହଉଛି ନା 2a। फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड लीस्ट। ସେଠି ସେଠି କଟିଗଲା 2a ହେଇଗଲା। ଆରେ ଏ ଡି କାଢିବା ଦରକାର ପଡିଲାନି, ଡି ନଟ୍ ନେସେସରି। ସିଧା ତ ଏଇଠୁ 2a ବାହାରିଗଲା। ଏଇଟା ଆମ ଏଇ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ନିଡେଡ ନା ନଥିଲା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଟା ପଛରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଠି କଟିଗଲା 2a ଦରକାର। 2a ତ ହଉଛି 25 ଖତମ। ତ ଏଇଟା ଖାଲି ବୁଝିଲେ ଆମେ ଡି କେମିତି ଫାଇଣ୍ଡ ହବ ନଲେଜ ପାଇଁ ହେଲା। ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲାଣି 25। ଖାଲି ଏଇଠି ଆଡ କରିଦେଲେ 2a ମିଳିଯାଉଛି। 2a ଟା ଏଇଠି ମିଳିଗଲା। ଆମର ସମୟ କମିଯିବ ଯଦି ଆମେ ଡି ନ ବାହାର କରିବା ହେଲା। यार आंसर कौन किए पठेछि? ए हबो सहदेव। ठीक अछि, सहदेव पठेछि ए। 25 आंसर हला। हमर एई जो एडा कले नॉट नेसेसरी, बट एटा बुझी हमें जानि गले केमती हमें पुट करके हमें केमती पाई परिया। तो एई सेकंड कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड लीस्ट। आउ जदी कोन पचार थिबो ताला हमको एटा काढिया पड़ो डी। बट एइटी हमर खाली 2a इज इक्वल 25 रे आंसर आसी गला। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? दीज आर द एग्जाम लेवल क्वेश्चंस। ठीक काली काली हम प्रीवियस क्लास रे बेस लेवल करथिले। एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। जहां किसी डाउट जा विजय बुझी परिबन से कहबो, म आउ थरे बुझेबे हला। एटा 25 आंसर थिला। एबे असला 3 नंबर्स। एबे सिखै थिल तुमको 3 नंबर्स थिले केमती करिवो बस करो। 3 नंबर्स थिले a प्लस d a माइनस d। ए तीनटा नै कि आगे हो। You take one a plus d, one a out, one a minus d. Then proceed. The largest is 3 more than twice the smallest. Second condition. First you take a plus d, a minus d, 36. Then proceed. करि परिबो करि परिबो। मु तो गोटे कहली चारटिकिया, चारटा नंबर इटा टिके डिफिकल्ट थिला। एटा तो इजी अछि। प्रोसीड। नो आंसर हौनी कि रे सहदेव, शुक्रुली, दीपक चैट कर दे। हौनी कह मु करिवि, वेट करिवेनी। You just send a message. Sir, solve it for us. Or sir, we are trying. If you are trying, then I will wait. One message came, two messages came. अच्छा आंसर आसला ए हबो सर बी हबो। अरे
ସହଦେବ ମତେ କନଫ୍ୟୁଜ କରୁଛୁ, ଏ ହବ ବି ହବ କହିକି। ଦୀପକ ସି କହିଲାଣି। ଆରେ ଇଏ କଣ ସହଦେବର ଏ ବି ଦିଟା ଆନ୍ସର, ଦୀପକର ସି। ଇଏ ଭଲ କଣ କରୁଛୁ କିରେ? ୱେଟ୍ ଫର ଅଦର୍ସ, ଦେଖିଆ ଆଉ କାହାର କଣ ଆସୁଛି। ରୂପଶ୍ରୀ କୁଆଡେ ଗଲା? ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲା। ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ହବ? ଦୀପକର ସି, ତୋର କଣ ସି? ଆଚ୍ଛା ତୋର ବି। ଆଚ୍ଛା ତାର ସି ତୋର ବି। ଆଉ କାହାର କଣ ଦେଖିବା? ଆଚ୍ଛା ଟିକେ କଷ୍ଟ ପଡୁଛି ବୋଧେ, ଆନ୍ସର କମି ଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ସଲ୍ଭ। କଣ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅସୁବିଧା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ ଅଫ ଦ ଥ୍ରୀ ନମ୍ବର୍ସ ହେଲା 36। ତାମାନେ ଏଠି ଆମର ଡି ଦିଟା କଟିଗଲା। 3a 36, ତ ଏ ହେଇଗଲା 12 ଫାର୍ଷ୍ଟ नंबर। द लार्जेस्ट किए a प्लस d इज इक्वल टू 3 मोर देन ट्वाइस 3 प्लस ट्वाइस द स्मॉलेस्ट a माइनस d। ये क्वेश्चन है। द लार्जेस्ट इज 3 मोर देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट तो a प्लस d भाविबार नहीं, स्मॉलेस्ट तो a माइनस d। তাহলে সে তারু 3 ଅଧିକା। ଏଠି ଆମେ ପକେଇବା a ଜାଗାରେ 12, 12 ପ୍ଲସ d 3 ପ୍ଲସ 2 into 12 minus d कौन हो देखिए। 12 प्लस d इज इक्वल टू 24 3 27 27 माइनस 2d। 24 3 27 है तो 2d टा एपटू नहीं आसवा, 12 टा सपोर्ट नहीं जावा। 3d इज इक्वल टू 15 केमती है 27 माइनस 12 तो d है 5। d तो मिलगला 5, ए तो मिलता आगु 12। एबे कौन करबा हमें? लार्जेस्ट नंबर किए, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? लार्जेस्ट नंबर होची a plus d। a plus d is the largest। a is 12, d is 5। the large sum of find the largest number is 17। आंसर बी। दीपक सी केमती है? दीपक देखो तुम कोठी कोन कैलकुलेशन मिस्टेक करिछ, यू चेक इट एंड नोट इट। द आंसर इज 17, a 12, d 5। लार्जेस्ट नंबर इज a plus d। नोट इट दीपक। this type of questions will you face। अच्छा नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 16। आंसर 17 थिला। एठी गोटे अलगा प्रकार क्वेश्चन अछि। से कहूँ टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दीटा एपी अच्छा कॉमन डिफरेंस सेम, एपी दीटा अलगा बट कॉमन डिफरेंस सेम। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स? किंतु कोन करिया कि तो किछि देइनी। ओनली गिवन द टू एपीज हैव ओनली कॉमन डिफरेंस इज सेम, अदर थिंग्स आर डिफरेंट। देखिए हबो ना हबो नहीं देखिए। देख तुम पारिबो कि नहीं ना मते पचारिबो।
will go with option A or option B or option C or cannot be determined is also there. ନା ଏଠି କହି ହବନି, ଏମିତି ବି ଅପସନ ଥାଏ ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉଠି କହି ହବନି କିଛି ଆନ୍ସର, ସେ ଅପସନ ଟା ବି ଏଠି ଅଛି ମହଜୁଦ। କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଡିଟରମିନ୍ ହବ କି? ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଆସିଲା, ଶୁକ୍ରୁଲିର ଆନ୍ସର ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଆସିଲା, ଦୀପକର ଆସିଲା। ଶୁକ୍ରୁଲିର ଯାହା ଦୀପକର ସେଇଆ। ସହଦେବର ବି ଆସିଲା। ହଉ ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି, ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ବି ସେମ୍ ଟର୍ମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ସମାନ ରହିବ। ସେ କହୁଛି 100 ଟର୍ମସ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦି 100, ତାହେଲେ 1000 ଟର୍ମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ବି 100 ହବ। ହେଲା, 1000 କଣ ସେ ଯାହା ବି ପଚାରିବ, ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦେୟାର 500 ଟର୍ମସ୍ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ବି ଆନ୍ସର 100 ହବ। ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦେୟାର 2000 ଟର୍ମସ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦି ପଚାରିବ ତାହେଲେ ବି 100 ହବ। आंसर टा 100 ही 100, सब टर्म डिफरेंस टा 100 हम। एटा तारा शॉर्टकट टा करिया दरकार नहीं सॉल्व। जे तुम कहबो जे सर हमहु सॉल्व करी देखंतु केमति होउची ताले मु करिबी न लागो बोली। डू यू वांट? एटा तो मन रखलो तमे, ए क्वेश्चन आसिले किसी करिया दरकार नहीं, आंसर सेम हबो। जो डिफरेंस देइथिबो सेम डिफरेंस सब टर्म भीतर आसीबो। जो भी टर्म दे 200 टर्म कहले भी से आसीबो 100 आंसर। But do you want me to solve this to get how it is coming the same number? Why not coming 1000? Should I solve this? दरकार करके देखे भी केमती 100 आसी, एग्जैक्ट सेम 100 आसी। गोटे मु नेबी a1 प्लस d, a1 प्लस 2d ये चलला। आ गोटे मु नेबी a2 प्लस d, a2 प्लस 2d ये चलला गोटे आउट एपी। सो दिस टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। ओके, ताले यार 100 टर्म टा फर्स्ट एपी रे केते हबो ना 100 टर्म टा होची a प्लस 99d, तो एटा ए होची a1 प्लस 99d। तार 100 टर्म टा होची a2 प्लस 99d, जनरल फार्मूला n-1d। ए डिफरेंस टा होची 100 गिवन। तो ब्रैकेट खोलुची ताले 99d टा कटि जाउची, रहुची से 100। तो फाइनल मो पाखे रहुची a1 माइनस a2 100। एबे मु जदी 1000 टर्म डिफरेंस को जाए ताले a1 प्लस 999d को जीबी माइनस a2 999d को जीबी, ता डिफरेंस ता केते म देखिबी। सेठी भी सेमति 999d कटि जीबो, बंचिबो a1 माइनस a2, जोला कि मो पाखे अछि ऑलरेडी इक्वेशन 1 रे 100। तो ए भले जो सेम टर्म तुम डिफरेंस काढिबो सब बेले d टर्म ता कटि जीबो, बंचिबो 100। तो आंसर टा जो क्वेश्चन रे जहा थिबो प्रथम रो डिफरेंस, से डिफरेंस टा कंटिन्यू करिवो सब टर्म पे। अंडरस्टूड? बट आमे करिबानी, आमे जानि गले से आंसर 100 ऑलवेज। यदि चाहो तो नोट कर दियो स्टेप्स केमति हम सॉल्व कलेटा। Before I move to next question, you have time. I'm giving you 10 seconds to note it for your further reference.
ओके नोटेड। आंसर 100 थिला रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। एटा भी तुमको करिक शिखेइथिली गोटे एंता क्वेश्चन, एबे तुम करि परियो भाबुची। से कहूची Sn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n। तार 20th टर्मटा कौन हो? फर्स्ट टू मेक द एपी, from there you no, may not don't make the p, you just try to find a and d first. When you get a and d, then you can find the 20th term. तुमको a और d मिल गले, तुमको 20th टर्म पे a plus 19d करिया पड़िबो, किछ दरकार नै। एटा हा तम आंसर। So it will be easy for you in process। मो वे मुझे सिखेथिली गोटे क्वेश्चन एबे करिथिली आजी, एसएन फॉर्म रे थिबो। जदि तुम बुझिथिबो त तुम करि परिबो। टिके टाइम लागिबो। आंसर आसिलानी। अच्छा, मु कोचिंग जाउची, सहदेव चलला। तुम सब 3टा बेले कोचिंग रख दउछन्ते हो नाही? मते कहि के भी जाउछ तमे, जा हो मो भाग्य। एटा कहि आंसर कहि जा सहदेव। तम सारन कोन कोचिंग रखिबे 4टा रे? हां, सब दिन 3:30 क्लास सारी के जाई परियो। यू आर मिसिंग वेरी सो मेनी थिंग्स। आगु जाई तमे पुनी पैसा खर्च करी कोचिंग जीवो एई पाठ पढिया पे। What is a here and what is d here in this question? First you put n is equal to 1, you will get a. Then putting n is equal to 2 from here, with the help of a you can find d। ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ क्वेश्चन रे एबे, देखिया के कहूछ आंसर। शुक्रुली, अच्छा तोर आंसर आसी गला, तू पळेबो कहूछ नाही? नेक्स्ट क्लास हबो ट्यूसडे। नेक्स्ट ट्यूसडे जीपी पढ़िबा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आउ के आंसर पठेबो? सहदेव ऑलरेडी सेंड। अच्छा बुझी पानथलो कि सेटा आउथरे बुझेबी कि? एसएन वाला क्वेश्चन बुझी पारनथिलो, राइट? बुझी पारन बद्धे आई थिंक। हो आउथरे बुझो देखो। एसएन वाला क्वेश्चन थिले फर्स्ट पुट n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 पुट कले एटा ताना हे जबो s1 5 into 1 square plus 3 into 1 8। s2 हला 5 into 2 square, put n is equal to 2 plus 3 into 2 केते हबो? 4 5 20 6 26। आ तुमको ऑलरेडी कहिथिली कोन से माने किए
ନା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଏ S1 ଯିଏ ସିଏ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଆଉ S2 ଯିଏ ସିଏ ହଉଛି ଏ ସାଙ୍ଗରେ a ପ୍ଲସ ଡି ମିଶିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ ମିଶିଛନ୍ତି ସମ୍ ଅଫ ଟୁ ଟର୍ମସ୍ ତ ଏ ଯଦି ହେଲା 8 ତ 8 ପ୍ଲସ ଡି ତ ଏଇଟା ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ ତମେ ଆରାମସେ କେତେ ବାହାରିବ ଡି 26 ମାଇନସ 16 ଡି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 ହେଲା ଏ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 8 ଡି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 କାହିଁକି ନା ଏଟା 16 ଯାଇକି ଏପଟେ ମାଇନସ ହେଇଯିବ 26 ମାଇନସ 16 8 ଆଡେ 16 10 ତମର ମୁଁ କହିଥିଲି 90 20th ଟର୍ମ ପଚାରିଛି ଏ 20 ଜେନେରାଲ ଟର୍ମ କଣ ନା ଏ ପ୍ଲସ n ମାଇନସ 1 ଡି ଏ ପ୍ଲସ 19 ଡି ଏ ଜାଗାରେ 8 ଆଉ ଡି ଜାଗାରେ 10 ଲେଖିଦିଅ 8 ପ୍ଲସ 190 8 ପ୍ଲସ 190 ଯାହା ହେଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଅପସନ ବି 198 is the answer ଏଠି ଆମେ S1 କାଢୁଛେ ସେଟା ଆମକୁ A ମିଳୁଛି ଏଠି ଆମେ S2 କାଢୁଛେ ସେଟା ଆମକୁ A plus D ମିଳୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ପ୍ଲସ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ ସେଠୁ A ଟାକୁ ପକେଇଦେଲେ ଆମକୁ D ମିଳିଯାଉଛି ତ ଦିଟା D1 ଆଉ 2 ପୁଟ୍ କରିକି ଆମେ A D ପାଇଯାଉଛି ସେତିକି କାମ କଲେ ଆମର ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ SN ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ଯେତେବେଳେ SN ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆମେ ଏମିତି କରିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲରେଡି କହିସାରିଥିଲି ଗୋଟେ ତମକୁ ତମେ କାହିଁ କରିପାରିଲନି ମୁଁ ଜାଣିନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ସ ଛାଡିଲା ଜୟପୁର ଏବେ ଛାଡିଲା ଆନ୍ସର ବି ବୋଲି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ ବୋଧେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ସ ଜୟପୁର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ମୁଁ ବି କରିଦେଇଛି ଅଲରେଡି ସ୍କ୍ରିନରେ ନୋଟ୍ କରିପାରିବ ଯିଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା এটা ତ 198 ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆନ୍ସର ଇଜି ୱାନ୍ এটা ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ এটা ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜି ୱାନ୍ ତିନିଟା ନମ୍ବର ଏପିରେ ଅଛନ୍ତି ଏତିକି କହିଛି ତୁମକୁ ଏକ୍ସ କାଢିବାର ଅଛି ମାଠାକାର ଗଲା ଏତେବେଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଏ ଯାଏ କଣ କାହିଁ ଆନ୍ସର କରୁନଥିଲ ମାଠାକର ଗୋଲା ମୂଳରୁ ଅଛ କାଲି ତ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ତ ଥିଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଏରିଆ ୟୁ ଜଏନ୍ ନାଓ ମାଠାକର ଗୋଲା ହଁ ସେଇଆ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାରିଲାଣି ଡିସ୍କସନ ଆଉ କାର ଆନ୍ସର ଆସିବ ଜୟପୁର ଶୁକ୍ରୁଲି ଦୀପକ ଦୀପକରେ ଆସିଲା ତନୁଜିତ ବାରିକ
ତନୁଜିତ ବାରିକ ସାର୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଚ୍ଛା ତୋର ବି, ଦୀପକର ବି, କିଏ ଜଣେ ଡି କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି ସଲ୍ଭ। ଆଚ୍ଛା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜୟପୁର ଏବେ ଆସିଲା ବି, ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କେତେବେଳକୁ ପଠଉଛି, ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଯାଉଛି ଜୟପୁର ବାଲା। ଏଥିରେ କିଛି ଏଥିରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବେଶୀ ଟାଇମ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆମର ଗୋଟିଏ ରୁଲ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ତିନିଟା ନମ୍ବର ଏ ବି ସି ଏପି ରେ ରହିବେ, ଇଫ ଏ ବି ସି ଆର୍ ଇନ୍ ଏପି, ଦେନ୍ a plus c is equal to 2b. Twice of the double is sum of the first and last. A plus c is equal to b. এটা কোଉଠୁ ଆସିଲା ତମେ ଯଦି ପଚାରିବ ମୁଁ କହିଦଉଛି, କମନ ଡିଫରେନ୍ସ c minus b is equal to b minus a, କମନ ଡିଫରେନ୍ସ। ତ ଗୋଟେ ପଟକୁ b ନେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକୁ a ନେଇ ଆସିଲେ a plus c is equal to 2b ହେଇଯାଉଛି। ତ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଏଟା ତମର a, ଏଟା ତମର b, ଏଟା ତମର c। 2b a plus c কি ହେଲା না x plus 1 plus 4x plus 2, এটা হলো a, এটা হলো c। 2b কি ହେଲା না 2 into 3x, তো 5x plus 3 is equal to 6x। 5x plus 3 is equal to 6x ହେଲେ x ହବ 3, ମାଇନସ ହେଇଯିବ 6x minus 5x is equal to 3, ତମର ହେଇଗଲା x is equal to 3 ହେଲା। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଏତିକି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କୁ? ସୋ ସି ନାହିଁ, ବି ଅପସନ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ। ଆଉ ଏଟା ବି ଏତେ ବଡ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଏତେ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ଏଟା ଜଲ୍ଦି ହବାର ଥିଲା। ବାକି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବୁଝି ନଥିଲେ ସେମାନେ ବି ବୁଝି ପାରିଥିବେ, ଇଜି ୱାନ୍। ଏଇଟା ଏଇ ରୁଲ ଟା ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ତିନିଟା ନମ୍ବର ଏପି ରେ ରହିବେ, double of the middle number is equal to sum of the first and last. Double of the middle number is equal to sum of the first and last, first and third. Okay then? तो यार आंसर 3 ହେଲା, 3 ଥିଲା 3 ରହିବ। এইটা ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन, ସମ୍ ଅଫ 3 ନମ୍ବରସ୍ ଇନ୍ ଏପି, ପୁଣି 3 ନମ୍ବର ବାଲା ଆସିଲା। ମୁଁ ତମକୁ ଦିଥର ଶିଖେଇଲିନି ଆଜି, ଦେଖିଆ ଏଥର ତମେ ନିଜେ କରୁଛ କି ନାହିଁ। ଅଲରେଡି ମୁଁ ଦିଟା क्वेश्चन ଏମିତି ସଲ୍ଭ କରି ସାରିଛି, ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କର ଠିକ ହେବା ଦରକାର। ସମ୍ ଅଫ 3 ନମ୍ବରସ୍ ଥିଲେ କଣ କରିବା ମୁଁ କହିଛି ଅଲରେଡି, a ମାଇନସ d, a ପ୍ଲସ d ନବା। ପୁଣି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ତମକୁ, ତାକି ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ a ମିଳିଯିବ। ରୂପେଶ ଏବେ ଜଏନ କଲା। ରୂପେଶ କୋଣ କୋଚିଂ ସାରିକି ଆସୁଛୁ ନା କଣ, ନା କ୍ଲାସ ତମର ଚାଲୁଛି ଏତେବେଳେ ଯାଏ? ଆସୁଛୁ ତ, କାଲି ଆସିଥିଲୁ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ବି ଆସିଥିଲୁ, ଲେଟ ରେ ଏତେ? ହଁ କ୍ଲାସ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆସୁଛି। You are joining late. କାହିଁକି ଏତେ ଲେଟ୍ ହଉଛି? କ୍ଲାସ ସମୟ ରହୁଛି କି? ଦୀପକ also send the answer.
तनुजित बारिक आसिला गोटे नुआ पिला हमर जयपुर आस जयपुर आंसर आसीगला माने मु सरीगला एबे मु करबी आई मु जयपुर क्वेट करथिली पुनी मते तो सब करे पढिबो ही पढिबो सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी सही सेम a plus d a minus d 12 तो हमारा a बाहरी गला तुरंत 3a is equal to 12 a is equal to 4 तीन चौको बार सम ऑफ देयर क्यूब्स क्यूब के सब ना a plus d रा क्यूब प्लस a minus d रा क्यूब प्लस a क्यूब माने 4 रा क्यूब इज इक्वल टू 188 या तो दिस कोन सम ऑफ देयर क्यूब्स तो लार्जेस्ट नंबर टा केते a plus d केते से पछारी छी a plus b होल क्यूब फार्मूला जानि छ पिला माने a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर d प्लस 3ad स्क्वायर एटा केते आसी तुमको d कटि जाउची ad स्क्वायर d कटि जाउची तो तमर आसुची 2a क्यूब प्लस 6ad स्क्वायर इज इक्वल टू 188 माइनस 64 एबे तम पाखरे a अछि 4 तो এটা গলা 2 into 64 64 6 into এটা 24 हे जिवो 24 d स्क्वायर इज इक्वल टू आर पटे आसुची 8 रो 4 गले 4 124 एबे आराम से जिवा किछ नै 24 d स्क्वायर जदि तमर हैला 124 माइनस 128 हैं नेगेटिव आसणी 624 24 d स्क्वायर 64 sum of their cubes is 288 फॉर्मूला भूल अछि बतै छी आउथे ता कर देबा भल रे सॉल्व कर दा उतरे a बारची 4 तापर आसला a plus d होल क्यूब प्लस a minus d होल क्यूब प्लस 4 रा क्यूब इज इक्वल टू 288 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a plus b एरा तमरो एटा होछ तमरो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab into a minus b ए दिरा तो सॉल्व करे छै ए d को कटि गेला रहला कि ना 2a क्यूब रहला गोटे 3a स्क्वायर d कटि गेला प्लस 3ad स्क्वायर रहला ठीक अछि 3ad स्क्वायर ठीक है ठीक 6ad स्क्वायर तो रहउछ ओ 1200 थिला 288 टू 64 माइनस हैला 4 224 हां 80 बोलतला 124 तापर तमरे राशि गला 2 into 64 4 रा क्यूब एटा 6 into 4 into d स्क्वायर इज इक्वल टू 224 तो 24 d स्क्वायर इज इक्वल टू हे गला 224 माइनस 8 128 14 8 गला 6 9 96 हला हेला d स्क्वायर इज इक्वल टू 96 by 24 जोटा कि 4 24 चौको 96 तले d मिल गला 2 d हे गला 2 यदि d हे गला 2 तमरा लार्जेस्ट नंबर होची a plus d तो a plus d हला 6 हला 6 आंसर भी आसी छी नोट इट दिबा नेक्स्ट ताले एनी डाउट यारो अपन 280 जगह 180 हां सेति बा पकेथिले पूर्व सल सेति तो 120 सेति बा 124 असला नेगेटिव असला मु तो पुनी चेंज करली देखिली राइट करेक्ट थैंक यू जयपुर सेटा 188 लिखि दिछि भूल 288 जगह से पे से माइनस रे आछ नाउ गॉट इट नेक्स्ट दिबा 6 आंसर आसिला
এইଠି କଣ ହବ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଗୋଟେ। Find the sum of all odd integers between 2 and 100 which are divisible by 3। 2 ରୁ 100 ଭିତରେ ଯେତେ ଅଡ୍ ଇଣ୍ଟିଜର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ 3 ରେ ଡିଭିଜିବୁଲ, which are divisible by 3, କେତେ ହବ ତାଙ୍କ ସମ୍? All odd integers between 2 and 100 which are divisible by 3। First you find the first number, second number, last number। এই ତିନିଟାକୁ ନେଲେ ତମର ହେଇଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବର, ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଏପି ର କିଏ, ସେଥିରୁ ତମକୁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ତମେ ଏସଏନ୍ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବ। What is A, what is D and what is N, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। କଣ କରିବା ଏଟାକୁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟା କିଏ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଟା କିଏ? 3। 3 is the first number, sum of divisible by 3। 3 ପରେ କିଏ? That is important। Last ତ ମୁଁ ଲେଖିବି 99। Obviously 99 is the last which lies between 2 and 100 and divisible by 3 and odd also। So ଏଇ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ନ ପିଲା ଆମେ ଡି ପାଇବାନି, ଡି ପାଇପାରିବାନି। ମତେ ଡି କିଏ କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ? ରୂପେଶ, ଏଠି ଡି କେତେ ହବ? ହଁ କରେକ୍ଟ ରୂପେଶ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଯଦି ଆମେ 3, 6, 9, 12 ଏମିତି ଲେଖିଦେବା ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଇଟ୍ ଇଜ ଗିଭେନ୍ ଅଡ୍ ଇଣ୍ଟିଜର, ତେଣୁ ଏଇଟା ହବନି, ତ ସିରିଜ ହବନି ହେଲା। ବହୁତ ପିଲା ପଠେଇଲେଣି ମତେ ରିପ୍ଲାଏ। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ସ ଜୟପୁର, ବଢିଆ ବଢିଆ ବଢିଆ, ସମସ୍ତେ ଠିକ ଧରିଲେ, ଧରିଲେ ଠିକ। ତାମାନେ 3 ପରେ ହବ ଏଇଟା 9, 9 ପରେ 12 ନ ହେଇକି 15 ହବ, 15 ପରେ 18 ନ ହେଇକି 21 ହବ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ 9 ହବ। ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ସିରିଜ ମିଳିଗଲା। ଆମକୁ ସିରିଜ ମିଳିଗଲା ପିଲାମାନେ। ହିୟର a is equal to 3, d is equal to 6, 9 minus 3 6, ଆଉ n କେତେ? n a n is equal to 99 ହବା। ଆମେ n କେତେ କାଢିବା? ମୁଁ ତମକୁ ଟାଇମ ଦେଲି, ସଲ୍ଭ କର, ଆନ୍ସର ଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସିରିଜ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ? a n ରୁ ତମେ n କାଢିବ, a d ତ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। So tell me the answer। I'm waiting for the answer। You try, take your time and check it।
अब तो गोटे आंसर आसिला रुपेश आसला 5287 5287। ओके देखिए आउ कार कौन आसुची इज इट करेक्ट जयपुर 5287 इज इट जयपुर टिके टाइम नौ बट आंसर तो लास्ट ठीक दउची रेगुलर सुकुरली एंड गवर्नमेंट वुमेन्स हाई सेकेंडरी स्कूल जयपुर। अच्छा मु टिके ट्राई करे टाइम तो देलेन ठीक सफिशिएंट मोर हिसाब रे ए प्लस एन माइनस वन डी जदि होउछि 99 ताहले मोर होउछि 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 6 99 जोठी कि मु सॉल्व करिवि गोटी गोटी करके 9 एन माइनस वन इंटू डी मोर हे जिवो 96 हे जिवो 3 टा सी माइनस हे जिवो एठी सॉरी 6 एटा एन वन 6 तो एन माइनस वन हे जिवो 96 बाय 6 16 1696 तो एन हे जिवो 17 हेगला मोर मिली गला एन 17 ए डी एन मिली गला पर हमर कोन काढियार अछि सम ऑफ एन टर्म्स एसएन एसएन है एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से टाइम लगुच बोधे कैलकुलेशन बढ़िया बोले केते आंसर आसले भितर एन 17 सुक्रुली माथ हाँ एन 17 करेक्ट बट हमर आंसर एन पचरनी फाइंड द सम पचर हम आउटी आगु जिया तमर सब एन ठीक आछे 17 17 करेक्ट एन कहला पर एसएन काढिया ना 17 बाय 2 2 इंटू ए माने 6 17 माइनस 1 माने 16 डी माने 6 17 by 2 96 plus 6 102 51 17 के 17 7 रखला एक 17 50 85 एक 86 हैं ये कौन 1696 96 6 102 17 बाय रुपेश कौन तुमरो एते बड़ आंसर मोर कौन 867 कार ठीक हाँ माथाकार गोला भी 867 रुपेश तुम कौन एते बड़ आंसर आछि 8000 ना समथिंग कहतलो शुक्र भी 867 आसिला कोठे कौन गड़बड़ कर देछ हैला 6 जगह 17 है भाई अच्छा अच्छा ओ डी जगह 17 है 6 जगह अच्छा से बड़ नंबर आछी हां सेमती हुए बेले बेले जेहेतु एटी ऑप्शन मु देइनी से तमे फसी गलो ऑप्शन देते धरा पड़ी था से नथन ऑप्शन रे ओके देन द फाइनल आंसर इज 867 अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू एठी भी आसिला जे एरे भी जीवन तीनटा नंबर देइचंती ए बी अछंती वेरिएबल अछंती दे आर इन एपी देन ए प्लस बी केते हबो जदि माने एपी रे रहिबे ताले ए प्लस बी केते हबो चारटा नंबर अछंती तीनटा नै 18 ए बी -3
4 numbers already are in FP, but A plus B kete hobo? 15. Okay. Next kiye patela? Solve karuchu. Ho karo Sukril karo. Wait, I'm waiting. Don't worry. Easy one. देखी केते आसला? रुपेश आंसर आसिला सुकृली करूची एते टाइम लागे କଥା ନୁହେଁ ଏଟା ଗୋଟେ सिंपल डिफरेंस टा इक्वल कर देला आंसर बाहर जीवो इजी वन बट टिके अधिक टाइम लागुची सुकृली ये आंक भितर डिफरेंस टा जहा तांको भितर डिफरेंस या समस्त भितर डिफरेंस तो से तो 18 माइनस a कर दबा इज इक्वल टू b माइनस माइनस 3 कर दबा आ कोन रहला थरे तो 18 माइनस a जहा b प्लस 3 से या तो एटा को एपट को नहीं जिबा b टा को एपट नहीं आसे a प्लस b 18 माइनस 3 15 डिफरेंस इक्वल ना कॉमन डिफरेंस यार एपी रे अछन माने एंको डिफरेंस जा एंको डिफरेंस ता से आ गुटे यार शॉर्टकट हला जदी चारटा नंबर कोन आसिला देखिया की कोन लिखिची हां 15 हबो ठीक अछि जदी चारटा नंबर थिबे हला ए बी सी डी एपी रे ताले मन रखो ए प्लस डी जहा बी प्लस सी से निश्चित ए प्लस ए बी सी डी आर इन एपी सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू सम ऑफ बिटवीन टू तो ये फास्ट लास्ट को मिसाई देले 18 माइनस 3 हो गला 15 एटा तो ए प्लस बी हो ऑटोमेटिकली हो कोन ए प्लस बी एटा शॉर्टकट रे भी हो किछि किछि सॉल्व का दरकार नहीं मझे दीटार सम जहा फर्स्ट और लास्ट का सम से ए प्लस बी इज इक्वल टू 18 माइनस 3 15 इजीली आंसर मिल गला और जब स्टेप प्ले करबा ताला एमती करिया डिफरेंस इज इक्वल बिकॉज़ दैट इज अ कॉमन डिफरेंस सो दैट डिफरेंस इज इक्वल ओके नेक्स्ट ये तो आंसर 15 गला अच्छा एटा देखलो ଗୋଟେ रेशियो फॉर्म रे कोन देलानी क्वेश्चन एटा हेइजा कथा ते कहूची जे 18th टर्म और 11th टर्म 3:2 रेशियो रे अछन किंतु तांको किछि देइनी ए बी ए डी किछि देइनी ताले 21st टर्म और 5th टर्म भीतर रेशियो टा कोन होबो एते जल्दी आंसर आसी जाउची कि से एते जल्दी पठेला हां करूछ कर मु किछि कहउनी मु खाली क्वेश्चन टा कहउची मु के करबी एबे आई एम ओनली डिक्टेटिंग द क्वेश्चन you do first nothing is given a d n but ratio is given गोटे रेशियो देइछ आ गोटे रेशियो पछरछ
Option A, option B, option C, option D. Which one is correct? ये जने आंसर पठेले ମାଠାକର ଗୋଲା ହାଇସ୍କୁଲ ମଠ ହେଇଥିବ ମଠକର ଗୋଳା ମଠକର ଗୋଳା ଓକେ ତ ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା ମତେ ଲାଗୁଛି ତମ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି ଭାବୁଛି ମତେ କାଁ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଠିକ ବୋଧେ ଟିକେ ୱେଟ କରିଯିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁକୁଳିର ଟିକେ ଡାଉଟ ଅଛି ବଟ୍ ତାର ଅପସନ ବି ହବ କି ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି ବଟ୍ ଟିକେ ଡାଉଟ ରେ ଅଛି ଦେଖିବା ଆମେ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିଦବା ଆଉ ଜଣେ ଦି ଜଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କିଏ ପଠଉଛନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ସୁକ୍ରୁଲିକୁ ଆଉ ଜୟପୁରକୁ ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଠୁ ସେ ରେଗୁଲାରଲି ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ କଲେଜ ମାନେ ଦିନେ ଜଏନ କଲେ ଦିନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ସ ଜୟପୁର ନା କୋଉ ଆସିଲା ତାର ବହୁତ ଆୟୁଷ 3:1 ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ବି ଆସିଛି ଖାଲି ଶୁକ୍ରବାରଟି ଡାଉଟ ହଉଛି ବି ହବ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ ମୁନିଗୁଡା କୋଉଠି ଥିଲା ଯାଏ ସବୁ ଡେରିରେ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି ମୁନିଗୁଡାକୁ ଖୋଜୁଥିଲି କେତେ ରେଗୁଲାର ପିଲା ଆମର ସିଏ ଆନ୍ସର ଏବେ ପଠେଇଲା ମଝେ ମଝେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ବି ଆସିଲାଣି ତାହେଲେ ମୋର ବି ଆସିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖିବା ହଁ ବି ମାନେ 3:1 ବୁଝିଲି ମୁନିଗୁଡା ଦେଖିବା ମୋର ବି ଆସିବା କଥା ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିଛି given that A18 by A11 is equal to 3/2 A18 ର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା A plus 17D A11 ର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା A plus 10D is equal to 3/2 କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ବା ବଜ୍ର ଗୁଣନ କଲେ 3A plus 30D 2A plus 34D A କୁ ଏପଟକୁ ଆଣିକି D କୁ ସେପଟକୁ ନେଲେ A is equal to 4D এইটা ଆମ ପାଖରେ ଥାଉ ଏଇଟା ଆମକୁ ଆଗକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ A is equal to 4D ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି 21st ଟର୍ମ ମାନେ A plus 20D by 5th ଟର୍ମ ମାନେ A plus 4D ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ n minus 1 into D ଏଠି n ହଉଛି 5 ଏଠି n ହଉଛି 21 ତ n minus 1 ଟା ହବ 4 ଆଉ 20 ତ ଏଠି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା A ଜାଗାରେ 4D ଲେଖିଦେବି 4D plus 20D 4D plus 4D तो 24D by 8D D କାଟିଦେଲେ ए 24/8 कटि जाउची कंप्लीटली 3/1 हे जाउची तो करेक्ट आंसर 3:1 जो माने पठेइछंदी समस्ते ठीक आंसर आ सुकुरली भी ए डाउट थिला तारा क्लियर हे गला जी यस आंसर इज ऑप्शन बी 3:1 एठी किछि न देले भी से लास्ट को रेशियो रे कला बेले से वेरिएबल टा कटि जीवो कैंसल हे जबो तो किछि डरियार नाही ओके सुकुरली वेरी गुड थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट আমার সময় সরি সরি আসলানি ଆଉ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଦବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଟା ତ 3:1 ଆନ୍ସର ତମର ହେଇଗଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଏଟା କେମିତି କରୁଛ ଇଜି ୱାନ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ what is the common difference ଏଠି common difference ଟା କେମିତି କାଢିବା କେତେ ହେଲା ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଦେଇଛି 1/2b ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଦେଇଛି 1 minus 6b by 2b out of the 1 minus 12b by 2b तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस समस्त ठीक करिए एटा मते करियो पड़िबनी भाबुची एटा मते କରିବାକୁ ପଡିବନି ଏଟା ସମସ୍ତେ ଠିକ କରିବେ
ଏଇ ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର ଆସିଲାଣି ଆଉ। ଉଲିକୁ ଆସିଗଲା। ଇଏ କୋଉଠି ସବୁ ଥିଲ ଏତେବେଳକୁ ଆସୁଛ? ଆମର ରେଗୁଲାର ପିଲାମାନେ ଉଲି କୁପା ମୁନିଗୁଡା ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ରେଗୁଲାରଲି ଏମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏବେ କଣ ଟିକେ କେମିତି ହେଇଛି କେଜାଣି? ଉଲି କୁପା ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଆନ୍ସର ଗୋଟିଏ। ଇଜି ୱାନ୍ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ ଏଇଟା। ମତେ କରିବା ଦରକାର କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିବି। କୋଉ ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି ଟର୍ମକୁ ମାଇନସ କରିଦେଲେ କମନ ଡିଫରେନ୍ସ ବାହାରିବ? କୋଉ ବି ଦିଟା ପାଖାପାଖି ଟର୍ମକୁ ମାଇନସ କଲେ ଶୁକ୍ରୁଲିର ଡି। ଆଚ୍ଛା ଡି କିଏ? ହଁ ସମସ୍ତ ତ ସେ ଆସିଛି ଆଉ। କୋଉ ଦିଟା ପାଖାପାଖି ଟର୍ମକୁ ମାଇନସ କରିବା ଆମେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଲ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ମାଇନସ କରିବା ଏଇ ଦିଟା କରିଦେବା ମାଇନସ। ଏଇ ଦିଟାକୁ ମାଇନସ କଲେ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ? ଡି କେମିତି ବାହାରିବ? ଓଲଟା ମାଇନସ କଲେ ଓଲଟା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 3 ବି ଅଛି -3 ବି ଅଛି, -2 ବି ଅଛି +2 ବି ଅଛି। ତ ଆମକୁ ମାଇନସ କଲା ଡି କାଢିଲା ବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ? ଏ ବି ସି ଥିଲେ ଡି କାଢିଲା ଆମେ ସି ମାଇନସ ବି କରୁ ବା ବି ମାଇନସ ଏ କରୁ, ନହେଲେ ଓଲଟା ଆସିବ ଆନ୍ସର। ତ ଆମେ କରିବା 1 - 6b/2b -1/2b। ତ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ? 2b ଏଲସିଏମ ପଳେଇବ। 1 - 6b -1 କଟିଗଲା। -6b/2b ଅବଭିୟସଲି -3 ଆନ୍ସର। ସମସ୍ତେ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଓଲଟା ମାଇନସ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଡି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ହେଲା ସି ମାଇନସ ବି କରିବାକୁ ପଡେ ବା ବି ମାଇନସ ଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ ରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ମାଇନସ କଲେ ଡି ବାହାରେ। ଯଦି ତମେ ଓଲଟା ମାଇନସ କରିଦେବ ତମର 3 ପଳେଇ ଆସିବ। ଅପସନରେ ବି 3 ଅଛି ସଦାବେଳେ। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଶୁକ୍ରୁଲି। ଆରେ ତମେ ପୁରୁଣା, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜଏନ କରୁଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଡି ବାହାରିଲା -3। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଇଜି ଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା। ନେକ୍ସଟ ଏ ସମ୍ ଅଫ n ଟର୍ମସ୍ ଆଉ କରିବା ନା ଅଲଗା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା? କରିବା ଏଇଟା। ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡି, ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଜି ୱାନ୍ ଦେଇଛି, ଖାଲି ଗେସ୍ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା, କିନ୍ତୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ବେଶୀ। ସେ କହୁଛି √7 ଗୋଟେ ଅଛି, √28 ଗୋଟେ ଅଛି, √63 ଅଛି। ତାହେଲେ ତା ନେକ୍ସଟ ଟର୍ମ ଟା କଣ ହବ? ଏଥିରୁ କିଏ? ହେଲା ଏଠି ଏଇଟା ବି ଇଜି ୱାନ୍। ଦେଖ 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 କି କରିପାରୁଛ, ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? √7, √28, √63 ର ନେକ୍ସଟ ଟର୍ମ କିଏ ହବ? କ୍ୱିକ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଏଇଟା, ବେଶୀ ଟାଇମ ଲାଗିବନି। देखिए आंसर क्या आसिला? मठकर गोला। मठकर गोलार फास्ट आसिला आंसर बी ऑप्शन। तार बी ऑप्शन, रूपेश डी ऑप्शन, मोर को ऑप्शन मु बता जानि पारुनी। बी संगे जीवी ना डी संगे जीवी? आगु को देखिबा किए कोन कहउछन, जो माने अधिक कहबे मु ता संगे जीवी। गवर्नमेंट वुमेन्स हायर सेकेंडरी जयपुर डी। अधिक लोक जोरा कहबे मु ताके संगे जीवी, क्योंकि मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। उली कुपार भी डी। अच्छा ता जनकर बी खाली, मु ता संगे जीविनी। आउ किए कोन कहउछन देखिया, बी किए कहउछन देखिया। एटा खाली गेस करिवार अछि जे नेक्स्ट टर्म टा कोन आसीबो। एई जो तीन जन को स्टडी करिकी बुझिवार अछि जे व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द एपी। ହଉ ଦେଖିବା। ଏଟା √7 ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ଏଇଟା 7 × 4 ଅଛି।
तो এটা √7 হবো, এটা 2√7 হবো, হবনি? 4টা রুট ওভার, এটা আছে 7 × 9, 9 র রুট ওভার 3, তো এটা 3√7 হয়ে গেল। তাহলে অবভিয়াসলি নেক্সট নাম্বারটা 4√7 ই আসা কথা আমার হিসাবে। তাহলে 1 র স্কয়ার, এটা 7 × 1 র স্কয়ার, এটা 7 × 2 র স্কয়ার, এটা 7 × 3 ର ସ୍କୟାର। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କରିଦବା 7 × 4 ର ସ୍କୟାର, ତାକି ଇଏ ହେଇଯିବ 4√7। 7 × 4 ର ସ୍କୟାର କଲେ କେତେ ହବ ନା 7 × 16, କିଏ ଜାଣିପାରିବ ତ? 16 7 112। तो ऑप्शन डी है आंसर √112। ये इजी था, देख लो। तापर टर्म कौन हम कहल, देखी देखी देखी, व्हाट द नेक्स्ट टर्म आफ्टर √112, व्हाट द नेक्स्ट टर्म? जी बुझे से कही समझते हैं। What will be the next term after √112? जो मैंने बुझी से कहीपर आराम से। उल्ली कुपा कहलानी, रूपेश भी कही सारे, समस्त कहीपर। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर गला। तापर ऑब्वियसली नेक्स्ट हम 7 × 5 स्क्वायर, नहीं 7 × 5 स्क्वायर है 25 × 7, 25 7 175 पणी के सांग सांग हो। नेक्स्ट टर्म आसो 7 × 5 स्क्वायर है 25 7 175, 1175 रूट ओवर। चलो यहाँ हो गला, बुझीगला बेटा समस्ते। आ गोटे क्वेश्चन देखीदबा तापर जिबा। √112 ठीक अच्छे। এই গোটা কোশ্চেন গোটে यार रूल अच्छी शिखेदेवी, तापर आम क्लास बंद करवा। এই কোশ্চেন कहूची এটা ভালো কোশ্চেনটা, এতে আমি সলভ করা দরকার পড়িবনি, মু তা ইজি ট্রিকটা শিখাইদেবি। সে কହୁଛି 9th टर्म হଉଛି 449, 449th टर्म হଉଛି 9। তাহলে কোউ टर्मটা 0 হব ହେଲା। এটা মু তাপ গোটে শর্টকট বতেই দেবি तुमको, তুমি আগে দেখ করিব কি মু কহিদেবি। এর শর্টকট ট্রিক আছে, আপনি সলভ করা দরকার নেই, টাইম ওয়েস্ট করা দরকার নেই ହେଲା। কহি দଉଛି নহলে দেখে গোটে মিনিট টাইম দଉଛି তারপরে কহিবি। I'm giving you 1 minute time, then I will tell you the trick so that तुमको किसी करने को पड़िबनी, तुम आंसर सांगे सांगे कर दो। बाकी स्टेप्स जदी करबो तमे तुमर घरे ट्राई करि देखिबो, हम नेक्स्ट क्लास रे कहबो मस्ट स्टेप्स रे तो सिखेबे। एनी आंसर रुपेश? को नंबर टर्म टा 0 हबो? कोई दोस्त ताले जदी pth टर्म टा q हुए और qth टर्म टा p हुए, ताले p प्लस qth टर्म टा 0 हबो। देखि नोट करो, जदी उल्टा उल्टा अछि, जदी pth टर्म इज q, qth टर्म इज p, उल्टा p टा q, q टा p, then p plus qth term is always 0. Note it. তাহলে এটি করা হবে না 449 plus 9 458 टर्मटा 0 হবো, যদি নন অফ দিস নাই এটি 458 टर्म इज 0। তুমি একটু লং মেথড করিকি भी দেখি পারিবো। এটা তার রুল, যদি pth टर्म इज q, qth टर्म इज p, then p plus qth term is 0। noted all of you? एमती पढ़िबो, तुम करिया दरकार नै किछि सॉल्व, इधर एमती देखिला कोठी क्वेश्चन खाली से दिना नंबर को ऐड कर देबो p plus q। ओके देन
This is all about the AP, 2 classes. We have completed so many types of arithmetic progression. Then next class में GP गोटे क्लास GP हबो ज्योमेट्री प्रोग्रेशन तापर हम आसे arithmetic को टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन बोट एंड सो नवंबर डिसेंबर रे हमर सब टाइम डिस्टेंस स्पीड पर चलियो ट्रेन क्वेश्चंस बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चंस टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चंस खाली गोटे क्लास आ GP करिगी हमें आगु जिबा ठीक अछि ओके सुक्रुली ओके देन बाय फॉर टुडे हैव अ नाइस डे all of you enjoy your day thank you for the cooperation